अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पिछले दर्स में ये बात गुज़र चुकी है कि सूरा फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। कोई भी नमाज हो, चाहे नमाज जहरी हो, चाहे सिर्री हो, चाहे आदमी तन्हा नमाज पढ़ता हो, चाहे इमाम के पीछे हो, कोई भी नमाज, चाहे नफिल नमाज हो, चाहे फ़र्ज़ नमाज हो, हर नमाज में सूरा फातिहा पढ़ना ये ज़रूरी है। सूरा फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। उससे पहले दर्स में सूरा फातिहा के फ़ज़ाइल के सिलसिले में बतलाया गया था और ये ज़िक्र किया गया था कि सूरा फातिहा ये वो अज़ीम सूरत है कि इस जैसी सूरत कुरान करीम के अंदर कोई दूसरी सूरत नहीं है और न तो ऐसी सूरत तौरात के अंदर, ज़बूर के अंदर और इंजील में मिलती है। तो ये जो सूरा है सूरा फातिहा, इसकी बड़ी अहमियत और बड़ी फजीलत है। आज हम इस सूरत के नामों के सिलसिले में जानेंगे। चूँकि इसके बहुत सारे नाम हैं तो इसकी वजह तस्मिया को भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब नाम क्यों रखे गए हैं और क्यों इसको इन नामों से जाना जाता है। लोगों में जो मशहूर है वो सूरा फातिहा है। आम तौर से लोग सूरा फातिहा के नाम से ही जानते हैं। ये सूरा फातिहा से मुराद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये है। तो इसको आम तौर से लोग इसी नाम से जानते हैं कि ये सूरा फातिहा है। फातिहा का मतलब होता है खोलने वाली। सूरा फातिहा का मतलब होता है कि खोलने वाली सूरत। मतलब ये है कि ये पेशे लफ्ज़ है या मान लें कि शुरुआत जो है ना इसी सूरत से है। इसी बुनियाद पर इसको सूरा फातिहा कहा जाता है। इसके नाम के सिलसिले में कि ये सूरा फातिहा क्यों रखा गया है, इसके बारे में इमाम इब्न जरीर वो ज़िक्र करते हैं कि सूरा फातिहा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मुसहफ़ की शुरुआत किताबत में इसी सूरत से होती है। यानी लिखने की जब बात आती है तो सबसे पहले सूरा फातिहा को लिखते हैं या सूरा फातिहा नकल किया जाता है वहाँ। इसी तरह से नमाज में इसी सूरत से शुरू करते हैं कि सूरा फातिहा पढ़ने के बाद ही दूसरी सूरत पढ़ी जाती है। तो सूरा फातिहा चूँकि ये शुरुआत है, नमाज में भी देख ले आप, सबसे पहले सूरा फातिहा पढ़ते उसके बाद दूसरी सूरत पढ़ते हैं। और इसी तरह से आप किताबत में भी देख ले मुसहफ़ के अंदर तो सबसे पहले आपको ये सूरत मिलेगी। हदीस के अंदर चूँकि नाम के सिलसिले में बहुत सारे हैं जो कि जैसा कि इमाम कुर्तुबी है जो सूरा फातिहा के ये 12 नाम गिनाते, 12 है। बाज़ ने तो 20 का जिक्र किया है, बाज़ ने 25 का जिक्र किया है। और ये सब जो नाम हैं वजह क्या है, क्यों ये नाम इतने मिल रहे हैं और ज़िक्र कर रहे हैं? चूँकि सूरा फातिहा की जो अहमियत है, जो फजीलत है, इसी के पेश नज़र लोग मुख्तलिफ़ नाम ज़िक्र करते हैं और इसी से मुख्तलिफ़ नाम अखज़ करते निकालते हैं। जो इसकी फजीलत है, जो इसकी अहमियत है, इसी ताल्लुक़ से लोग जानने के बाद उसको ज़िक्र करते हैं। तो सूरा फातिहा के नामों में से जो सबसे मशहूर नाम है वो है सूरा फातिहा। इस पे दलील सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कि उस शख्स की नमाज नहीं जो सूरा फातिहा ना पढ़े। यानी उस शख्स की नमाज नहीं जो सूरा फातिहा ना पढ़े, बिफ़ातिहतिल किताब यानी फातिहा ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। यहाँ मुराद यही सूरा फातिहा है। सूरा फातिहा पढ़े बगैर नमाज नहीं होती। तो इस हदीस के अंदर फातिहा का जिक्र आया है। इसी तरह से अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है वो जिक्र करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर और असर की पहली 2 रकतों में फातिहा पढ़ते थे, सूरा फातिहा पढ़ते थे। काना यक़रा यानी अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यक़रा फ़िर रकअतैनिल ऊलयैन मिन अज़-ज़ुहरि वल असरि बिफ़ातिहतिल किताब व सूरा, कि पहली 2 रकतों में, ज़ोहर और असर की पहली 2 रकतों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरा फातिहा पढ़ते थे और उसके बाद दूसरी सूरत मिलाते थे और आखिरी 2 रकतों में सिर्फ सूरा फातिहा पढ़ते थे। तो इसमें भी सूरा फातिहा का जिक्र मिलता है। इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर वो हदीस कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील एक दिन बैठे हुए थे, आसमान का दरवाज़ा खोला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि देखिए ये आसमान का दरवाज़ा आज पहली मरतबा खुला है, इससे पहले कभी नहीं खुला था।
اور پھر اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا اور یہ کہا گیا کہ یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا تھا، کبھی نہیں۔ پھر وہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کو 2 نور کی خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے، اور یہ 2 نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا، ان میں سے آپ جو بھی مانگیں گے پڑھیں گے تو آپ کو دیا جائے گا۔ 2 نور کیا لے کر کے آئے تھے؟ یہی ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا جو نور تھا سورہ بقرہ کی آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیات لے کر کے آئے تھے، جس میں ہے وخواتم سورۃ البقرہ، کہ اس میں سے جو بھی آپ پڑھیں گے مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ تو سورہ فاتحہ میں چونکہ ایک دعا بھی ہے، اس کے اندر دعا بھی ہے، اس میں دعا ہی کا ذکر ہوا ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک دعا بھی ہے۔ تو یہ ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام یہ فاتحہ ہے، فاتحہ ہے، اور فاتحہ کا مطلب جیسا کہ کھولنے کے معنی میں کہ یہ کھولنے والی ہے، شروع کرنے والی، اسے قرآن کی شروعات ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کو الحمد کہا جاتا ہے، سورۃ الحمد، حمد یا الحمدللہ رب العالمین، جیسے پہلی آیت ہے نا اس میں ہے۔ تو حمد کا مطلب چونکہ ہوتا ہے تعریف کرنا، یعنی الحمدللہ رب العالمین آپ جب پڑھتے ہیں کہ ساری تعریفیں اس کے لیے جو کہ دنیا کا پالنہار ہے، پرورش کرنے والا ہے، کون؟ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی اس میں تعریف ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی تعریف کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر یہ ذکر کرتے ہیں کہ اس کو حمد اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اسی سے قرآن کی شروعات ہے، اسی آیت سے الحمدللہ سے یہ شروع ہے، یعنی پہلی آیت اس میں الحمدللہ رب العالمین میں یہ ہے، اسی سے اس کی شروعات ہے، اسی لیے اس کو الحمد کہا جاتا ہے یا سورۃ الحمد کہا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب و سبع المثانی، کہ الحمدللہ یعنی یہ جو سورۃ الحمد ہے نا، یہی ام القرآن ہے، یہی ام الکتاب ہے، اور یہی 7 مثانی ہے، یہی السبع المثانی ہے۔ اس میں الحمدللہ کا ذکر آیا ہے، ام القرآن کا ذکر آیا، ام الکتاب کا ذکر آیا ہے، اور اسی طرح سے السبع المثانی کا ذکر آیا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کے اندر ابو سعید بن معلہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی تو یہ نماز میں تھے، نماز سے نہیں نکلے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تو وہ آیت نہیں جانتے ہو جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم؟ تو وہ کہا کہ میں نماز میں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک سورت سکھلاؤں گا، ایک سورت سکھلاؤں گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلنے لگے تو اس نے یاد دلایا کہ آپ کہے تھے کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں سورت سکھلاؤں گا، تو وہ کون سی سورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی، آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ، کہ یہی ہے الحمدللہ، یعنی گویا کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام الحمدللہ ہے۔ آپ نے کہا کہ یہی الحمدللہ ہے اور یہی السبع المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے ملا ہے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے۔ ام کا مطلب ہوتا ہے ماں، یعنی کتاب کی ماں۔ ماں کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہر چیز کی یہ شروعات اور مضبوطی، یا مان لیں کہ قرآن کریم کے اندر جیسا کہ ام القریٰ کے بارے میں آیا ہے، ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں، مکہ کو کہا گیا ہے نا، یعنی اس کے پیش نظر اہمیت کے پیش نظر اس کو کہا گیا ہے۔ اور اس کو چونکہ اس لیے کہا گیا ام الکتاب کیونکہ کتاب کی شروعات قرآن میں مصحف میں اسی سورہ سے ہے، ہیڈ سر کو جیسے کہا جاتا ہے نا، اسی سے شروعات ہے قرآن کریم کی، مصحف کی جو شروعات ہوتی ہے اسی سے شروع ہوتی ہے۔ اسی طرح جیسا کہ امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو جو ذکر کیا ہے اسی بنیاد پر کہ چونکہ مصحف میں اس کی کتابت کی شروعات اسی سورہ سے ہے، اسی طرح سے نماز میں بھی شروعات اسی سورہ سے ہے۔ نماز میں جو قرات کی جو شروعات کرتے ہیں، قرات
قرات جہاں سے شروع کرتے ہیں نا، ویسے اس سے پہلے تو ہم اللہ کی ثنا بھی پڑھتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے بعد لیکن قرات جب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہی ہے نا. تو اس بنیاد پر اس کو سورۃ الحمد بھی کہا جاتا ہے. ایک سورہ فاتحہ، اسی طرح سے سورۃ الحمد، اور یہ تیسری چیز ہے کہ ام الکتاب، اس کو ام الکتاب ہے، یہ تیسرے نمبر پہ ام الکتاب. اسی طرح سے اب حدیث کے حوالے سے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا، یہ حدیث ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین ام القرآن و ام الکتاب، اسی طرح سے وسب المثانی، کہ یہ الحمدللہ یہی ام القرآن ہے، یہی ام الکتاب ہے. یہاں مطلب یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ جس کا نام ایک ام الکتاب بھی ہے. اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن ماجہ کے اندر حسن درجہ کی حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بیان فرماتی کرتی ہیں کل صلاۃ، آپ نے فرمایا کل صلاۃ لا یقرأ فیہا بام الکتاب فہی خداج، کہ ہر وہ نماز جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو وہ نماز ادھوری ہے، ناقص ہے. اس میں بھی کیا ہے، فیہا بام الکتاب، ام الکتاب، تو سورہ فاتحہ کا ایک نام ام الکتاب ہے. اسی طرح سے سورہ فاتحہ کے ایک نام ام القرآن بھی ہے. ام القرآن کہا گیا ہے اس کو. ام القرآن یعنی قرآن کی ماں. کس بنیاد پر اس کو قرآن کی ماں کہا گیا ہے؟ تو یہ بھی اس کی اہمیت کے پیش نظر، چونکہ یہ قرآن میں ساری صورتوں سے یہ مقدم ہے. اس کے بارے میں جیسا کہ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ کیونکہ یہ قرآن کریم کے اندر سب سے پہلے اس کا ذکر ہوا ہے اور یہ سب سے پہلی صورت ہے، اسی طرح سے پورے قرآن پر اس کو مقدم حاصل ہے، جس کے بنیاد پر اس کو ام القرآن کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر ہے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بام القرآن ام القرآن فہی خداج ثلاث غیر تمام، کہ جو نماز پڑھے اور اس میں ام القرآن نہ پڑھے یعنی سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو وہ ناقص ہے. 3 مرتبہ آپ نے کہا، یعنی ادھوری ہے وہ. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم یقرأ فیہا بام القرآن، یعنی حدیث کے اندر کہ اس کا نام سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن بھی ہے. اسی طرح سے اس سورہ فاتحہ کا ایک نام قرآن عظیم ہے، القرآن العظیم، القرآن العظیم، یہ سورہ فاتحہ کا نام ہے. اور چونکہ یہ عظمت والا قرآن ہے اور اس کے بارے میں کہ عظیم قرآن ہے یعنی عظمت والا قرآن ہے، اس کے سلسلے میں امام قرطبی یہ ذکر کرتے ہیں کیونکہ یہ قرآن کریم کے تمام علوم کو شامل ہے. قرآن کا ایک نچوڑ ہے اس کے اندر، یعنی اس کے کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں مان لیں عبادات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جو بھی ہے تو یہ نچوڑ ہے جس کے بنیاد پر اس کو القرآن العظیم کہا گیا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ أَعْطَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیت جو کہ بار بار پڑھی جانے والی ہے وہ دی ہے، اور قرآن عظیم. تو قرآن عظیم بھی یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اسی طرح سے اس کے بارے میں کہ حدیث کے اندر جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہی اسب المثانی والقرآن العظیم، یہ قرآن العظیم. تو یہ سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ہیں. اسی طرح سے اب یہ جو صورت ہے سورہ فاتحہ، اس کو اسب المثانی بھی کہا جاتا ہے. اسب المثانی اس صورت کو کہا جاتا ہے. کس بنیاد پر اس کو سبع المثانی؟ سبع کا مطلب ہوتا ہے 7، یعنی سورہ فاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور مثانی کہا جاتا ہے دہرانے والی، بار بار دہرائی جانے والی جو آیات ہیں. تو چونکہ اس کے نام کے سلسلے میں مثانی کیوں کہا جاتا ہے، تو مثانی کے بارے میں مختلف قول ملتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں نا یہ بار بار دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں دہرائی جاتی ہے، بلکہ ہر رکعت میں یہ دہرائی جاتی ہے، ہر نماز میں ہر رکعت میں بار بار یہ پڑھی جاتی ہیں. اسی طرح سے اس کے نام کے سلسلے میں کہ اس کو سبع مثانی یعنی اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ اس کے اندر اللہ رب العالمین کی ثنا کا ذکر آیا ہے.
सना का जिक्र आया है। जैसा कि हदीस कुदसी के अंदर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता है, जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाता हमिदनी अब्दी। जब बंदा कहता है कि अर्रहमानिर रहीम तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है असना अलैहि अब्दी, यानी मेरे बंदा ने मेरी सना बयान की। तो इस बुनियाद पर चूँकि इसके अंदर अल्लाह की तारीफ़ और सना बयान होने का जिक्र मिलता है, इसलिए इसको मसानी कहा जाता है। इसी तरह से इसको मसानी इस बुनियाद पर भी कहा जाता है कि यानी इस जैसी दूसरी सूरत नहीं है। जैसा कि तिरमिज़ी के अंदर वो हदीस है कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ये जो सूरह फातिहा है ना, यानी वो ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, कि इस जैसी सूरत न तो तौरात के अंदर उतरी, न इंजील में, न ज़बूर में, न फुरक़ान में, यानी कुरान में भी कोई दूसरी सूरत इस जैसी नहीं है। तो आपने फरमाया मिसलुहा का लफ्ज़ है, यानी इस जैसी। तो यहाँ गोया कि ये मसानी कि इस जैसी कोई सूरत नहीं है। इस बुनियाद पर इसको मसानी कहा जाता है। तो मसानी का कि असबल मसानी कि ये जो 7 आयत पे मुश्तमिल है ना सूरह फातिहा, ये बार बार दोहराई जाती है, हर रकत में दोहराई जाती है और हर नमाजी इसको पढ़ता है। बगैर ये पढ़े चुके नमाज नहीं होती। हदीस के अंदर जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये बयान फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुल कुरान हिया असबुल मसानी वल कुरानुल अज़ीम, कि ये उम्मुल कुरान सूरह फातिहा का एक नाम उम्मुल कुरान भी अभी जिक्र किया गया है, यही असबुल मसानी है और यही अल कुरान अल अज़ीम है, यही अज़मत वाला कुरान है। इसी तरह से इस सूरत को सलात भी कहा जाता है, सूरह फातिहा को सलात भी कहा जाता है। सलात का असल जो माना होता है वो अरबी से उर्दू में दुआ का ये लुग़वी माना दुआ होता है। चूँकि नमाज में हम देखें, हम जो पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें क्या दुआ करते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ़ करने के बाद उसके बाद इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, उसके बाद आमीन कहते हैं। गोया कि ये दुआ भी है। तो सलात अब लोग बहुत सारे लोग तो समझते ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, वही चीज़ तो हम मांगते हैं कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते की रहनुमाई फरमा। नमाज में भी तो वही मांगते हैं, क्या मांगते हैं, अल्लाह हमें गुमराहों के रास्ते से दूर रख, यही तो हम मांगते हैं। नमाज में भी यही मांगते हैं, सूरह फातिहा में भी यही है। तो वही इसका एक नाम सलात है। सलात इसको कहा गया है। किस बुनियाद पर सलात कहा गया है? क्योंकि इसमें सलात का जिक्र आया है। जैसा कि हदीस कुदसी के अंदर अबू हुरैरा रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कसमतु सलात बैनी व बैन अब्दी निस्फ़ैन, कि सलात को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, अपने और बंदा के दरमियान में तकसीम कर दिया है। तो बंदा और अल्लाह के दरमियान में ये सलात तकसीम है। मुराद सूरह फातिहा है। ये सूरह फातिहा यानी ये सूरह फातिहा का नाम है, जैसा कि सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह से इस सूरत को अर्रुक़िया भी कहा जाता है। रुक़िया यानी दम, मंतर, ये झाड़, ये सब कह रहे रुक़िया। जैसे हम कहते हैं ना कि रुक़िया करवाना है, रुक़िया करना जानते हैं। रुक़िया क्या है? रुक़िया यानी पढ़ करके फूकना, दम करना, ये है मंतर पढ़ना उस पर। तो यहाँ मुराद रुक़िया से जो किताब व सुन्नत से जो दुआएं साबित हो, जो चीज़ सही सनद से साबित है, वो पढ़ करके मरीज़ को फूकना, ये रुक़िया होता है। या मरीज़ नहीं भी है फिर भी शर और इसी तरह से बला वगैरह से बचने के लिए आदमी अपने ऊपर रुक़िया करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात सोने से पहले तीनों कुल को यानी कुल वला, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास को पढ़ करके जमा करके दोनों हाथ 3 मरतबा फूकते और दम करते थे, अपने जिस्म पर मलते थे। तो ये भी एक रुक़िया है। रुक़िया यही है यानी बचाव का ज़रिया, शर से बचाव का एक ज़रिया ये है। तो ये इसको सूरह फातिहा को रुक़िया कहा जाता है। जैसा कि अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस है कि ये लोग एक कबीले वाले से गुजरे, तो कबीले वालों से ज़ियाफ़त के सिलसिले में इन्होंने मुतालबा किया, तो कबीले वाले खिलाने पिलाने से इनकार कर दिए, ज़ियाफ़त के लिए तैयार नहीं हुए। तो ये लोग आगे जा करके पड़ाव डाले। अब ये जो कबीले वाले थे ना, इसका जो सरदार था उसको सांप काट लिया। तो अब कोई झाड़ने वाला नहीं था, कोई दम करने वाला नहीं था, कोई पढ़ करके फूकने वाला नहीं था। तो वहाँ आदमी गए, या एक रिवायत के अंदर आता है कि एक बच्ची गई और फिर जाकर के ये जो सहाबा कराम थे ना, इन सब से कहे कि आप लोगों में कोई पढ़ना जानता है, झाड़ना जानता है, हमारे सरदार को सांप काट लिया है। तो कहे कि हाँ जानते हैं, लेकिन हम मुआवजा लेंगे,
क्योंकि तुम लोगों ने हमारी ज़ियाफ़त नहीं की है, मेहमान नवाजी के लिए हम लोगों ने तलब किया है तो तुम लोग तैयार नहीं हुए, इसलिए हम अब इसके मुआवजा लेंगे। तो 30 बकरियों पर बात फिक्स हुई। फिर वो आए और सूरह फातिहा पढ़ करके उसको दम किए, सूरह फातिहा पढ़ करके उसको दम किए, तो उसका जहर ख़त्म हो गया, वो ठीक हो गया वो। फिर वो बकरी लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यानी सहाबा गए, तो सहाबा कहे कि नहीं अभी मत खाओ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब तक पूछ ना ले तब तक हम नहीं खाएंगे। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे कि खाओ, सबसे बेहतर अजर जो कुरान पढ़ लेते हो वो है। तो उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा भी हिस्सा रखना उसमें, मेरा भी हिस्सा रखना। उसी हदीस के अंदर है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा वमा युदरीका अन्नहा रुक़िया, कैसे तुम्हें पता चला कि ये रुक़िया है, ये कैसे पता चला कि ये रुक़िया है, कैसे तुम जाने कि ये रुक़िया है। तो एक हदीस के अंदर जैसा आता है कि उसी में है कि उसने, वो सहाबी ने कहा, यानी ये जो सहाबी जो दम करने वाले थे ये अबू सईद खुदरी ही थे, अबू सईद खुदरी ही थे। तो उसने कहा कि मेरे दिल में बात डाली गई, मेरे दिल में बात डाली गई। तो इससे ये पता चला कि इस सूरत का, यानी आपने कहा कि वमा युदरीका अन्नहा रुक़िया, कैसे तुमको पता चला, कैसे मालूम हुआ कि ये रुक़िया है, कैसे पता चला? तो इसे पता चला कि इस सूरत का, सूरह फातिहा के एक नाम रुक़िया है, यानी इसको पढ़ करके आदमी मरीज़ को दम करे तो मरीज़ ठीक हो सकता है, जहर को इसके ज़रिए से ख़त्म किया जा सकता है। इतनी इस के अंदर पावर है, या ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के कलाम के अंदर इतनी पावर, इतनी क़ुव्वत है, तो दुनिया की कोई भी बात या कोई भी कलाम इसके सामने में टिक नहीं सकती, कोई भी बात नहीं ठहर सकती है, चूँकि ये अल्लाह का कलाम है। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इसमिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई वहुव अस्समीउल अलीम। तो अल्लाह के कलाम में इतनी ताकत और इतनी क़ुव्वत है, आदमी पूरे ईमान यकीन के साथ अगर दम करे ना तो इंशाअल्लाह ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये सूरत जिसके अंदर शिफा भी है, बहुत कुछ है। तो ये जो 8 नाम अभी ज़िक्र किए गए हैं, ये 8 नाम, यानी फातिहातुल किताब, ये फातिहा नाम है। दूसरा नाम इसमें बतलाया गया हम्द है, और तीसरा नाम इसमें उम्मुल किताब बतलाया गया। इसी तरह से उम्मुल कुरान बतलाया गया, और कुरान अज़ीम बतलाया गया। इसी तरह से सब मसानी बतलाया गया, और उसके बाद आ गई बात इधर सलात की, कि सलात बतलाया गया, और फिर रुक़िया है। ये 8 नाम है। इन 8 नामों पर सही रिवायतों से दलील साबित है, सही रिवायतों से इसका सबूत मिलता है। बाकी इसके अलावा जो नाम है उस पर सही सनदों से दलील नहीं है। जो रिवायत पेश की जाती है उस सब पे कलाम है। अलबत्ता जैसा कि एक नाम इसके बारे में अशफा कहा जाता है, कि ये जो सूरत, इसको शिफा भी कहा जाता है, शाफिया कहा जाता है। क्यों शाफिया कहा जाता है? अब यही जो हदीस है अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, इस हदीस से भी अगर आदमी निकाले तो ये बात निकल सकती है कि इस सूरत के अंदर शिफा भी है, ये शाफिया भी है। जैसा कि जहर लगा था ना सरदार को, जा कर के उसको दम किए तो जहर ख़त्म हो गया ना, इस सूरत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस जहर को ख़त्म कर दिया ना। तो गोया कि ये शाफिया भी है, यानी सूरह फातिहा के नामों में से एक नाम शिफा भी है या शाफिया भी है। इसी तरह से इसका नाम, जैसा कि इमाम कुर्तुबी जिक्र करते हैं, उसमें से एक वाफिया नाम है। वाफिया किस लिए इसको वाफिया कहा जाता है? वाफिया इस बुनियाद पर इसको जिक्र करते हैं कि चूँकि ये जो सूरह फातिहा है ना, ये सूरह जो फातिहा है, इसकी तकसीम नहीं हो सकती, 2 हिस्सों में इसको आप नहीं बांट सकते, यानी आधा आधा करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। एक रकत में आप पढ़ते हैं तो पूरी सूरत आपको पढ़नी पड़ेगी। जिस तरह कि आप दूसरी सूरत आधा करके, मान ली कोई भी सूरत आप पढ़ते हैं, अलम नशरह लका ही ले ले या कुल हुवल्लाह ही ले ले, उसको 2 हिस्सों में आप कुछ इसमें कुछ उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन ये जो सूरत है सूरह फातिहा, ये आधा आधा करके आप नहीं पढ़ सकते हैं। इस बुनियाद पर भी इसको इसी वजह से इसको वाफिया कहा जाता है। इसी तरह से काफिया इसको कहा जाता है। काफिया का मतलब ये होता है कि ये जो सूरत है ना, दूसरी सूरत के बदले काफ़ी हो जाती है, लेकिन दूसरी सूरत इसके बदले काफ़ी नहीं हो सकती है। यानी ये सूरत पढ़ने के बाद आदमी दूसरी सूरत ना भी पढ़े ना तो नमाज हो जाएगी, लेकिन दूसरी सूरत आदमी पढ़ ले, सूरह फातिहा ना पढ़े तो नमाज नहीं होगी। इस बुनियाद पर इस सिलसिले में उलमा के अक़वाल भी जिक्र किए और बाज़ रिवायत भी जिक्र करते हैं, लेकिन इस पर कलाम है।
اسی طرح سے اس کے حوالے سے ایک نام اساس القرآن کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اسی طرح سے تعلیم المسئلہ کا بھی نام ملتا ہے، یعنی مانگنے کا اس میں ذکر ملتا ہے کہ بندہ اس میں مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کیا مانگتا ہے اس میں؟ تو یہ سب مختلف نام سورہ فاتحہ کے حوالے سے ملتے ہیں۔ تو جو بھی نام ہو، چونکہ اس کے مختلف نام علماء اخذ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اس بنیاد پر چونکہ اس سورت کی سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت وارد ہے، اسی بنیاد پر ناموں اور اس کے مفہوموں کے اعتبار سے علماء یا مفسرین اس کے نام ذکر کرتے ہیں اور نام کو اخذ کرتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے اور یہ بھی اس کا نام ہے، یہ بھی اس کا نام ہے۔